Session 1 Fit for Life program. Shakti stretch, Stamiflex, Pranlila, কত কিছু চলছে. There are so many things that we will talk about, but where does it all begin? इतने सारे जो चीज़ों के बात हम करने वाले हैं, शक्ति स्ट्रेच, आराधना, प्राणलीला, उपासना, स्टैमिफ्लेक्स, आरती, इत्यादि इत्यादि, etc., etc., as they say. All these things are a lot of things to learn. But it all starts with a single point, and that is the point of commitment. Commitment is a word that is used in English. English-এ এই শব্দটি ব্যবহার হয়, but আমাদের দেশের ভাষায়, यानी कि हमारे देश भारत की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में एक शब्द की प्रयोग बहुत अहम तरह से हुई है. There is one word that is used in most Indian languages, and that word is very important as we start this whole program, these different sessions that we do. And as we do many sessions, you will get to learn so many things. कितने सारे चीज़ें आप सीखेंगे. বাট ইন সারে চিজোকে বীচ এত কিছু শেখার মধ্যে একটা ওয়ার্ড যদি আমরা মনে রাখি, একটা শব্দ যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের এই শেখার প্রসেসটা, এই যে শেখার নীতি, বিধি, রীতি রেওয়াজ, এগুলো সার্থক হবে. অ্যান্ড সেই ওয়ার্ডটা হলো, ওই শব্দটা হলো, দ্যাট ওয়ার্ড ইজ সাধনা. हिंदी में कहते हैं साधना, बांग्लाয় আমরা বলি সাধনা. And in English there is no exact equivalent term for this other than deep committed practice, a routine. A sadhana means a routine, a deep committed daily practice, you can say. So something that you do every day without any break, निरंतर. निरंतर मीन्स जिसमें कोई रुकावट ना हो, যাতে কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো বিঘ্ন নেই. আমরা পরের পর কন্টিনিউয়াসলি উই কিপ ডুইং দিস. একেই বলা হয় সাধনা. না, ওই সাধনা করার জন্যে, in order to do the sadhana, you have to understand that sadhana is what, whether you want it or not, whether you like it or not, whether you are aware or conscious about it or not, you are always engaged in sadhana, because constantly from the time that you are born, you are doing some practice or the other. What are these practices? If you are not conscious, you may not be calling it a practice, but you are doing this. For example, just looking around, using your eyes to look around and see things is a practice. That is what you're doing day in and day out, every day. Now imagine if someone said, do you do some daily practice, daily spiritual practice, or any kind of practice, physical, go to the gym, etc., do exercises, pray. Now you may think of all these kind of things as very conscious, special spiritual practices. এই যে এগুলোকে আমরা মনে, কেউ বলতে পারে যে তুমি কোনো রোজ দিন কোনো অভ্যাস করো, কোনো সাধনা করো. আমরা হয়তো বলতে পারি, না, আমি তো এমনি সারাদিন কাটাই, কোনো সাধনা করি না. कोई वैसे अलग तरह से साधना हम नहीं करते हैं. अगर कोई पूछे आपको कि आप क्या रोज़ कुछ साधना करते हैं, तो जवाब ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं नहीं, कोई स्पेसिफिक साधना तो नहीं करते. पर आप गौर से देखें, इमेजिन আমরা সবাই কিন্তু যখন থেকে জন্মেছি এই দুটো চোখ ব্যবহার করার সাধনা করেই চলেছি. দুটো চোখ দিয়ে সারাক্ষণ দেখছি, এটা সেটা যা দেখতে পাচ্ছি. एवरीथिंग दैट इज़ आउटसाइड ऑफ अस वी सी. जो भी हमारे बाहर है, ये हम देखते हैं इन आँखों के ज़रिए. तो इन आँखों को व्यवहार करने का, यूज़ करने का जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, वो हम करते आए हैं. And that is the reason why we are so used to seeing everything that is outside. But in आँखों से, এই চোখ দিয়ে, with these eyes, we cannot see the eyes themselves. For example, I can at least see my hand, but I cannot see the eyes with my eyes.
एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ एवरीथिंग। हम अपने आँखों से आँखों को नहीं देख सकते और कुछ भी देख लें। So that is the issue of subjectivity, that we are unable to see our own selves. And very often it has been said that इसलिए कहा गया है कि एक तीसरी आँख की जिक्र किया गया है। একটি তৃতীয় চক্ষুর খুব কথা বলা হয়েছে আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে, বিভিন্ন আর্টের মাধ্যমে। এই তৃতীয় চক্ষু যেন একটা स्पिरिचुअल चोक, इट्स एज इफ इट इज़ समथिंग स्पिरिचुअल, इसमें कोई आध्यात्मिक चीज़ है। पर आप जब भी इन दो आँखों को बंद कर लेते हैं और देखते हैं यानी when I am closing these eyes, I can still see with my mind's eye, I can visualize, I can imagine. So those I'm then seeing using my third eye essentially. And with that third eye, I can see my own self without a mirror. एक मिरर के बिना भी हम अपने आप को देख सकते हैं, आईने के शीशे के बिना भी हम अपने आप को देख सकते हैं। यही अहमियत है इस तीसरी आँख की। तो जब हमारी ये तीसरी आँख खुल जाती है, जब हम कहते हैं कि ये तीसरा आँख खुल गया, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह में या कोई स्पेसिफिक स्पॉट में कोई आँख खुल जाती है, ऐसी बात नहीं है। बात इतनी ही है आध्यात्मिक तरह से, ये जो तीसरी आँख है ये आध्यात्मिक इसलिए है, द रीज़न इट इज़ स्पिरिचुअल इज़ बिकॉज इट डजंट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस. It does not have a physical significance at all. It just is a concept. But we call it a third eye, somewhat poetically, to refer to the fact that we can use it to see our own selves. Because normally we are using these two eyes to see everything that is other than me. जो भी मैं नहीं हूँ वो सारी चीज़ें मैं इन दो आँखों से देख सकता हूँ, पर तीसरी जो आँख है उससे मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ. So that's why it's called the third eye, and that's a practice that you have to do. If you practice using the third eye, which really means you are practicing seeing your own self, you are becoming conscious of your own self. तो इसकी जो साधना है, अगर आप अलग से प्रैक्टिस करें every day, day after day, day after day, then you will become more conscious about your own self. It's not called self-conscious as in English, that they say self-conscious हो गए तो आप थोड़ा shy हो गए, ये नहीं है. লজ্জার কথা বলা হচ্ছে না, সেলফ কনসিয়াস নয়, কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেলাম. এই যে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার যে সাধনা, যদি রোজ প্র্যাকটিস করি, সব সময় করি, তাহলে যখনই কোনো কিছু হবে আমি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যাব. আমি নিজেকে দেখতে পাবো, যদি রেগে যাচ্ছি, যদি কোনো লোভ করছি, কোনো একটা মিষ্টি বিস্কুট বা মিষ্টি দেখে আমার জিভে জল এসে গেছে বলে আমার এই লোভটা আমার মধ্যে জেগেছে, যখন জাগলো আমি দেখতে পেলাম নিজেকে, যখন আমার মধ্যে কোনো দেশ, রাগ, হেট্রেড, এমন কোনো ইমোশন উঠছে, এমন কোনো ভাব আমার মধ্যে জাগছে, যে ভাবটা দৈবিক নয় আসরিক মনে করা যায়, তাহলে আমি যেই এর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেলাম, বলা হয় অ্যাওয়ারনেস ইজ থেরাপি, যেই সচেতন হলাম সেই এইটার থেরাপি শুরু হলো, মানে এর ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেল. মোস্ট লাইকলি আমি নিজেকে সামলে ফেলতে পারবো, আমি নিজেকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলবো না. আই উইল নট পুট মাই সেলফ ইন ডিসইজ. সো সাধনা, coming back to the term that I was referring to, deep committed practice, निरंतर, जो रुकावट नहीं होती है जिसमें, এই সাধনা নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলবো. আর আমাদের যত ফিট ফর লাইফের প্রোগ্রাম, আমাদের কর্মযোগ ফর 21st সেঞ্চুরি, যা যা প্র্যাকটিসেস, এর মধ্যে মূল মন্ত্র হলো সাধনা. সাধনা না করলে কিছুই হবে না. আর দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে এই সাধনার কনসেপ্টটা কমপ্লিটলি লুপ্ত হয়ে গেছে. From our modern education system, the concept of sadhana has been kind of eradicated. It has become somewhat obsolete. এটা লুপ্ত হয়ে গেছে. ये लुप्त हो गया. आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में से साधना की जो परंपरा रहा है वो लुप्त प्राय है. तो इसको फिर से रिवाइव करना, ये हमारा एक मकसद होता है.
তো চলুন সবাই মিলে আমরা লেগে থাকি, পণ করি, প্রমিস করি, শপথ নিই যে আমরা সাধনার দিকে কমিটেড হব।